Terus nak kuburan niku dereng dino akhir gitu. Terus ngeten mumpung kula eling nggih. Kula boten kok terus sentimen mesti bela ahli sunnah nggih boten nggih. Kuburan niku dereng dino akhir nggih. Kuburan niku dereng dino akhir. Selama ini itu ada beberapa madhab, beberapa aliran sing darani mayit itu dikirimi donga iku rakto. Alasane semua Quran tentang dino akhirat itu dianggap berlaku untuk mayit, sehingga mereka mengatakan wong sing ning kuburan itu dianggap yaumala yanfa'u malu waladanu. Terus di beberapa dalil tentang akhirat juga bukti bahwa wong wis mati iku ora iso dikirimi donga, mergo nek wis mati berarti wis ning alam apa? Akhirat. Niku salah nggih. Dados kuburan niku dereng akhirat. Mulane tiyang mati ini mbek Nabi disolati. Kanjeng Nabi nyolati mayit itu artinya nyolati wong sing wis ra iso napa? Ngamal. Tapi nyatane mbek Nabi napa? Disolati. Lah alasane tapi perkorong dipendem lagi dipendem ora. Nabi nate nyolati nate wonten tukang sapu masjid kapundhut dalu-dalu dimakamkan. Karena ngaturi Nabi sungkan, Nabi tidak dikasih napa? Tahu. Setelah tahu Nabi sholat di kuburan. Ini harus dipendem loh. Dipendem. Nah soal kaifiyah wong macam-macam. Ono sing model 7 dino, 40 dino. Kowe ora cocok kaifiyah lah. Tapi kudu cocok nak mayit itu kena dikirimi donga. Soal kaifiyah niku nek ora di dhuwit ora usah acara malah utang tangga. Soal kaifiyah ku ya bener tangga kula. Gus mangke dalu tenggen kula. Apa? Selamatan. Bapak kula niku mati. Lagi anak dia khol Gus, nak biasa selamatan. Ndak nih kalau terangkan ya tadi di Quran bahwa teori aswaja ahli sunnah aswaja katut. Nah cara ahli sunnah, cara keyakinan ulama. Ini wonten ayat ngeten nggih. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jelas di ayatnya. Wa min waraihim wong nek wis mati iku min waraihim. Ada hari di depan mereka. Warok mriki maknane depan, mboten belakang. Barzakhun utai alam barzah. Sing alam barzah itu batese ila yaumi yub'atsun. Maring terjadine dina dibangkitkan. Berarti wong ning kuburan iku urung iso diarani yaumi yub'atsun. Ayate jelas wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nah tapi semua kritikus tentang wong ngirimi donga mayit nganggo dalil tentang akhirat, padahal kuburan itu dereng akhirat. Paham sampean? Sampean ora? Coba ini. Waca ayat ini. Kalau baleni malih iki. Tapi paham ora saya. Kuburan itu dereng akhirat. Sehingga kalau ada orang yang mendalil maksud rocoslah meyakinkanlah mesti dalile wong ora kena didongani mergo nganggo ayat-ayat tentang akhirat. Kuburan iki dereng akhirat. Zaman Nabi Sugeng lan adarane ngeten al-qabru ku imaradutun min riyadil jinan au hufratun min hufarin. Raudhah itu terase, kuburan kemungkinannya beraroma surga atau beraroma tapi belum surga ya belum neraka. Ayatnya jelas wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi wong nak bar mati ku ana alam barzah. Sing alam barzah itu batese ila yaumi yub'atsun. Sampai terjadine hari kebang. Berarti fayaumul ba'si ora yaumul kubur ya yaumul ba'si. Mane sampean nak ndongakno wong tuwa sing mantap iku jek ning donya, jadi jek iso disusuli ngamal. Tapi ora kena disusuli ngamal tok ya kesusulan utang. Dadi wong nek jek utang rugi gentayangan. Mulane jek utang akeh-akeh perkarane iku masalah. Pemene bebo salat terus utang musuh kowe malah gentayangan. Mergo ora gablek. Nah sudah gablek ing donya ning kuburan paling yo gablek. Biasa kita ke wong tenang paling dielingno malaikat yo tenang. Nek sing biasa saleh kok Mustafa grogi. Mergo utang niku pancen masalah tenan. Lan kula suwun ora mendesak. Tapi nek wis dia
rezekimu kau utang gimana di bank mati yo malah repot meneh dadi wane jare kanca kula ngoten Gus utang beda mbok bojo abdi cara kiye-kiye abot utang abot mbok bojo karena utang nek mati udah debrokno bojo ora iso atau golek utangan penting bojo seneng timbang lu timbang ra utang bae bojo biasanya es mati kan es mati biar tak ikhlasnya kan jadi mati itu bagian dari solusi nanti apalagi bank-bank modern saya kan ngoten wong diutang kan gak dibebani anak putu wong mati ya dianggap jadi bank-bank saya ini mulai apel lah mati sudah dianggap mana ada iso nyaur guys mati wae pokoknya kalau balik malah ini karena masalah mau najiran kudu percaya guru-guru kita sampai wali songo itu wong-wong alim orang mungkin dong anu mayit tanpa dasar terus saiki ana beberapa aliran sawangane kiai-kiai dhisik bento kabeh mergo terus didalili dina kian kula berkali-kali debat sama mereka gak mudeng blas barang ngerti nek kula hafal Quran tak tantang aku iku hafal Quran iya ngerti ayat iku tapi ra tahu ndek makna goblok ngono iku barang nak terangno ayat wa mi wara'ihim barzakun mikir ternyata saya salah Bapak ora ternyata salah mulai dhisik kok ternyata. Nah ternyata ra salah terbiasa. Salah mulai min awal akhir itu salah. Umpama wong iku ra iso dikirimi donga ora ana ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Gunane apa mbok jalukna sepuro nak jalukna sepuro raman nah soal ngitung dinane 40 dina kok iso berdebat dari peneliti Hindu mbek Buddha iku kultur Jawa. Nah jare kowe ora ono kaitane kultur. Ya soal iku iso berdebat ya oleh tukaran nggo kegiatan. Wis penting aja kriminal aja napa? Ya tukaran nggo kegiatan mantus-mantuse kiai kok. Ndi musa kan keren timbang rabu napa? Musa sawane uripe ora ono sing nganggep. Ana ono sing ngajak debat kan sawane ono rival napa? Keren napa? Yeah. Tapi nak masalah keturutan dungo niku tetep saniki wonten mayit gada utang haji kabeh ulama ijma nggih nyaur haji nak zaman urip yang mbak wajib haji kok mati dirkae ora mulai dibagi sampai ana kaji napa aman artinya masih kena khitab karena dia belum di akhirat kena khitab menyelesaikan hajinya. Kalau dia punya utang, ya punya khitab menyelesaikan utangnya. Artinya kalau disuruh menyelesaikan itu kena khitab apa enggak? Kena. Karena dia sudah mati, khitab itu beralih ke anak putune. Jadi kudu ngerti ya, jadi wong pengkuburan itu dereng akhirat. Dia ayatnya apa? Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Jadi di depan mayit atau di depan wong sing wis padha mati kok anak alam jenenge alam napa? Barzakh. Mane kiye kuno do ngalim andaran kuburan con bamis ning alam barzakh. Alam barzakh iku alam sing antara ya ora iso diarani donya nyatane ora iso utang, ora iso gadekno BPKB, paham nggih? Ya ora iso diarani akhirat nyatane urung swarga, urung neraka. Disebut barzakh. Jadi barzakh pemisah. Terus dengan ayat bainahuma barzakhul la yabghiyan antara air tawar dan air asin itu ada apa? Barzakh. Maknanya ada apa? Pemisah. Ya sama barzakh itu pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Nah kemudian yang kita pasti menentang karena itu mitos. Jadi ini baik itu nak malam Jumat mulai terus nak seneng rokok nih mejane dikai nopo rokok. Lah nak seneng konten atau dikai repot. Lah nak seneng dunia seneng buat film porno kayak Ruhin misalnya. Masa terus dikai apa? Dikai apa? Seneng rokok misalnya. Nah nak seneng utang terus dikai duit kabeh. Yo kacau orang ngono yo kacau. Nah itu kita pasti menentang. Tapi di rata kan bisa-bisa terus ngoten. Mbam senengane iki lho tak kei bareng apa jeneng gemblonge dipangan tikus yo dikalon dipangan bae. Ya bah tikus niku aneh-aneh. Kalau yang seperti itu kita pasti menentang. Artinya menentang itu mesti ora cocok. Tapi kita ngendalno mergo musa wong awam, aturane nang wong awam mbok arit anil apa jahili.
Mbok generasi sing percaya iku kan yo mati, rasa mbok geger mbok jatuh tukaran. Ngono nek mati kan karek kowe. Mane iki sabar, alah sing keyakinan wis dilongkas mati sembarno wae ora usah. Ora usah mbok suwepe, ora usah mbok napa lurus. Paham ya, terus niki penting kalau aturaken. Terus sing darani yaumul akhir huwa yaumul kiamah. Mboten yaumul kubur, ora kok dina ketika ten napa kuburan. Nak ten kuburan niku ijek alam napa darsya. Mulane kena kesusulan ngamal. Buktine kesusulan ngamal niku mayit niku nak roh kowe yo nangis tenan. Niku kalau ada cerita, ini terbukti sama lihat teng kitab I'anatul Talibin. Itu ada seorang wali mimpi. Ini yang cerita tadi yang hujah ilmiah. Ini yang cerita wali-wali. Ada seorang wali mimpi. Itu tiap malam Jumat. Nah, wong Yogyo kan ngirimi mayit benda apa? Mboten sing wulan ruwah ya. Ruwah. Nadrat. Terus riyen wali-wali songo niku Habib nasab Yaman. Berhubung nasab Yaman niku nak ngekholi Nabi Hud niku ruwah. Ruwah ini sing kata arwah niku ruwah. Terus kiai-kiai iku mergo sanate wali sono, kholi Nabi Hud niku ruwah, akhire kholi wong Jawa-Jawa delokno napa? Ruwah. Jadi mulane jenenge Saban berhubung dinggo nyadran disebut napa? Ruwah. Terus niku nderek ninduk kholi Nabi Hud teng ndi? Yaman niku wulan napa? Ruwah. Walhasil teng kitabane ana cerita, misale wonten kanom bakul sayur. Misale ada anak jenenge Ruhin cak kriting adol sayur. Niku ngipi wong iku nak malam Jumat ku rebutan makanan. Rebutan yo nganti tukaran barang. Dadi ning kuburan yo nganti tukaran, yo rebutan. Kecuali wong sitok iku gak tau rebutan. Angger ditakoki mbah lha jenengan ora rebutan. Aku duwe anak jenenge Ruhin niku ngirimi donga aku. Sehingga aku ora perlu rebutan. Muga untuk paket khusus. Lah liyane iku mau paket wali jamil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat. Nah, kadang-kadang dia ini nak kesuwan ana makalu masyarikil ardi wa gharibi bariha wa bahriha pokoke santu untuk ini pokoke kena kabeh. Mungkin enggak guru nyanyi ini sebelum mana ini. Ternyata dia bukti kalau itu wali jenenge bener. Misalnya Ruhin nang pasar itu ya bener. Terus si wali tadi bangun tidur, itu diparani. Ternyata di pasar itu ana wong jenenge Ruhin ditakoki, "Cung kowe nak bar magrib maca apa?" Padahal ora diceritani tentang wong tuane sing mati, mau Yasin, ndak wis sapa kan tiyang sepah kula. Sejene sadar kalau mimpinya itu benar. Nah suatu saat itu jauh dari rumahnya wali tadi si Canom. Senak musola ora kriting ngene, ora roh, ora syarat. Suatu saat bar pirang wulan itu ngipi bapake itu melok rebutan. Takok. Mbah lanjutan kok melok rebutan. Lah sing ngrimi aku wis mati jujur. Terus parane pasar itu ternyata anak itu mati. Dadi rambut suplean apa? Yakin gitu ngono. Itu cerita-cerita kewalian. Nak sampean butuh hadis saya gini ku idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafauqi awaladin sholihin yaqul. Itu jelas disebut Nabi awaladin sholihin yaqul. Nah, orang-orang aliran sekarang itu jarang ini. Jika hadis bertentangan dengan Quran, maka dimenangkan Quran. Jadi Quran yang diwaca itu tentang dino akhirat atau dino apa? Kiamat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu khilafin di maksudnya goblok orang sopan malah bakas Quran dan hadis kalau bertentangan menang Quran. Ya mungkin lagi Nabi ngendikan sesuatu yang beda dengan Quran. Masuk Nabi rivali idene pengiran. Jadi Nabi di ide, pengiran di ide. Kudu menang lo idene pengiran. Lalu malah goblok menang wong Nabi kok dimusuhno pengiran. Wong Nabi ku nyuarakno hukumnya. Malah keliru menang. Omongan ini malah tambah bute. Keliru. Wong ciri utama wong elek wa yuridu na yufarriqu baina wahi wa rusuli. Ciri wong elek itu memisahkan antara Allah dan Rasul. Artinya Rasul gak mungkin dipendapat kecuali sing direstui Allah. Mana kok cuma goblok. Paham ya? Nah boleh tapi nak goblok tenan ojo yakin ya.
perkara. Jadi sampean kudu yakin semua dalil tentang mayit nggak bisa didoakan itu yang dipakai tentang alam apa? Akhirat. Padahal orang mati itu masih di alam apa? Barzah. Itu ayatnya jelas wa min waraihim barzakhun. Barzah sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Artinya nak hari kebangkitan orang saudarani alam akhir. Menjelas ya. Tenang dulu. Famus. Paham ya. Jadi ikhsauhu huwa utayaumul akhir yaumul kiamah. Nah barzah isok dereng-derani dina napa? Dereng-derani dina napa? Kiamat. Terus bukti ketiga tenggene Bukhari niku Kanjeng Nabi niku shalla ala ahli Uhudin sholatahu alal mayyit kal muwaddi ilahum. Nabi ketika mulai badhe kapundhut niku sering ziarah teng Baqi. Sering ziarah teng Uhud. Nggih ngendikan assalamualaikum daro qaumin mukminin wa inna insyaallah bikum napa lahiqun. Karena masih dianggap mereka alam duniawi sehingga dijak dialek dan didoakan. Kalau mereka nyata-nyata tidak manfaat doa Nabi, tentu Nabi tidak melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Sampai Nabi melakukan doa karena masih bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat tentu tidak akan dilakukan oleh Kanjeng. Karena lagi-lagi alamnya belum alam apa? Akhir.